बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रोटी नरम और फूली हुई खाया करो, कमर की चर्बी और पेट की चर्बी कम बढ़ेगी। सोने से पहले नींबू चाट लिया करो, नींद अच्छी आएगी। नहाते वक्त सेब खाओ, डिप्रेशन कम हो जाएगा। फ्रेंड, पेट में मरोड़ उठते हों तो पुदीने का कहवा बनाकर इसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से ये मसला हल हो जाता है। पुदीने के 10 से 12 पत्ते लेकर 1 कप पानी में उबालें। जब 1 कप पानी रह जाए तो 2 चम्मच शहद मिलाकर चुस्की चुस्की पिएं। दिन में 2 से 3 बार ये कहवा इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, हाफजा बेहतर बनाने के लिए थोड़ी सी काली मिर्च और 3 से 4 बादाम लेकर पीस लें। नीरे हार मुँह खाएं, कुछ ही दिनों में कुव्वत हाफजा तेज हो जाएगा। अगर आवाज़ बैठ जाए तो गुड़ डालकर चावल पकाएं। रात को खूब पेट भर के खाएं। कुछ देर बाद गर्म पानी के 2 घूंट पी लें। 2-3 दिन ऐसा करने से आवाज़ खुल जाएगी। नसीर फूटी हो वो किसी भी वक्त या खून बंद होने के बाद दोनों नथनों में 1-1 कतरा ताज़ा नींबू का रस टपकाने से नसीर दोबारा नहीं फूटेगी। फ्रेंड्स, अगर किसी के मसूड़ों से खून निकलता हो तो वो अमरूद के चंद पत्ते 1 गिलास पानी में पकाकर गरारे करें। इंशाल्लाह चंद दिनों में फाका हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर रोज़ाना थोड़ा सा लोबिया खा लिया जाए तो इससे 1 महीने में वज़न में कमी आएगी, ताकत में इजाफा होगा और कमज़ोरी ख़त्म होगी। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। इसमें काफ़ी मकदार में विटामिन बी, फाइबर, प्रोटीन मौजूद होता है जो स्किन के लिए बहुत मुफीद है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी घुटनों का दर्द है या आपके भी घुटनों से आवाज़ें आती है तो ये टिप आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाली है। फ्रेंड्स, गूंद कीकर और गूंद कतीरा दोनों को देसी घी में भूनकर बारीक पीस लें और आधा चाय का चम्मच हर रोज़ गर्म दूध में डालकर पिएं। घुटनों का दर्द और घुटनों से आवाज़ों में आने की तकलीफ़ को बहुत हद तक और बहुत जल्दी कम कर देगा। फ्रेंड्स, ऐसा करने से नेक्स्ट टिप भी आपके बहुत काम आने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की अच्छी और मज़े की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अगर आपके होंठ भी काले हैं तो फ्रेंड्स, 1 कप नारियल का खालिस तेल लेकर इसमें आधा कप ताज़ा नींबू का अर्क, ताज़ा नींबू का अर्क से मुराद ताज़ा रस शामिल कर लें और ऐसा करने से इनको अच्छे से मिक्स कर लें। नारियल का तेल 1 कप नारियल का तेल और आधा कप ताज़ा नींबू का अर्क अच्छे से मिक्स करके इसको दिन में 3 से 4 मरतबा फ्रेंड्स रुई की मदद से होंठों पर लगाएं। ऐसा करने से होंठ आपके इंशाल्लाह कुछ ही दिन में होंठों की स्याही इंशाल्लाह कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएगी। आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये भी आपको बहुत हेल्प करेगी। खाना खाने से 10 मिनट पहले आला दर्जे का 1 सेब बगैर छीले खा लें तो चंद रोज़ में दिमाग की कमज़ोरी की शिकायत दूर हो जाएगी। जब इंसान सफ़र करके किसी दूसरे शहर में जाए तो वहाँ जाकर सबसे पहले प्याज खाए, क्योंकि प्याज इंसान को इस शहर के अमराज से बचाएगी। जोड़ों के दर्द का इलाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंजीर खाओ क्योंकि ये बवासीर को ख़त्म करता है और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। खीरा जिस्मानी तवानाई पाएं, बढ़ते हुए वज़न को कम कराएं, अपने जिस्म को तरोताज़ा बनाएं। खीरा खाने की आदत अपनाएं, जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाएं। नेक्स्ट टिप, चीकू का मिल्क शेक नज़र के लिए मुफीद है। इसके अलावा ये जिस्म को तवाना रखता है क्योंकि इसमें ग्लूकोज की भारी मकदार मौजूद होती है। छुआरा गर्म होता है, छाती और फेफड़ों को कुव्वत देता है, बलगम और सर्दी में मुफीद होता है। अंजीर को पाबंदी से खाने से रंगत निखर जाती है। अंजीर खाने से ग़िज़ाइयत हासिल होती है। जोड़ों के दर्द की सूरत में चुकंदर खाएं। जिगर को मजबूत बनाने के लिए चुकंदर खाएं। को खून की कमी है या आपको आयरन की ज़रूरत है तो खजूर खाएं।
فرینڈز، اگر آپ کے بال گرتے ہیں، آپ کو زنک کی ضرورت ہے۔ سفید چنے کھائیں۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ اگر آپ کو بھی اپنے دانت سفید موتیوں کی طرح کرنے ہیں، لونگ کے تیل میں 2 سے 3 قطرے ٹوتھ برش پر ٹپکا کر اچھی طرح برش کریں، پھر دیکھیں دانت کیسے موتیوں کی طرح چمک اٹھتے ہیں۔ اگر آپ کی عادت بھی کولڈ ڈرنک پینے کی ہے تو یاد رکھیں آپ ہڈیوں کی بیماری کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ تیز میٹھا جاگدار کوکا کولا مشروبات پینے سے ہڈیاں بھربھری اور بسیدہ ہونے لگتی ہیں۔ زیرہ جوڑوں کے درد کے علاج کے لیے زیرہ بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ بد ہضمی کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اگر آپ بیمار محسوس کرتے ہیں، آپ کو وٹامن سی کی ضرورت ہے، مرچیں کھائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں تخم مرنگا میں دودھ کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ کیلشیم ہوتا ہے؟ یہ پیٹ آنتوں کی صفائی کرتا ہے، نیند کو بہتر بناتا ہے، مدافعتی نظام کو مزید بہتر کرتا ہے۔ جسم میں طاقت کے لیے 1 گلاس پانی میں 1 چمچ تخم مرنگا، آدھا چمچ شہد، آدھا چمچ نیمبو کا رس ایڈ کرکے پانی مکس کرکے دن میں 2 بار پئیں۔ آپ یہ جانتے ہیں بادام کے بھی نقصان ہیں؟ چاکلیٹ یا نمک میں لپٹے بادام ہرگز استعمال نہ کریں کیونکہ یہ صحت کے لیے بالکل بھی مفید نہیں ہے۔ انار کا چھلکا پیس کر 4 سے 6 ماشے تک پانی کے ساتھ چند دن استعمال کیا جائے تو مثانے کی گرمی اور کثرت سے پیشاب کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ فرینڈز، اگر جسم میں کہیں کانٹا پیوست ہو گیا اور نہ نکلتا ہو تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑی سی پھٹکی ملا کر اس جگہ باندھ دیجیے، تھوڑی ہی دیر میں نکل آئے گا۔ چہرے کی چھائیاں دور، نکھرتا روپ۔ جن خواتین کے چہرے پہ چھائیاں وہ مٹی کے پیالے میں 1 چمچ بلائی نیمبو کے 5-6 قطرے 3 بادام کی گریاں لے کر مرکب بنا لیں۔ چہرے پہ رات کو سونے سے پہلے لیپ کریں، صبح ٹھنڈے پانی سے منہ دھو لیں۔ فرینڈز، کیا آپ یہ جانتے ہیں کون سی دال کھانے سے ہمارا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ارہر کی دال گرمی کا اثر دور کرتی ہے۔ ارد کی دال کھانے سے جسم بڑھتا ہے۔ مونگ کی دال بخار کے درمیان آرام پہنچاتی ہے۔ مسور کی دال پیٹ کی بیماری میں فائدہ کرتی ہے۔ چنے کی دال خون کی روانی کو نارمل رکھتی ہے۔ کیا آپ کو اس کے بارے میں پتا تھا؟ تو مجھے کمنٹ کیجیے گا۔ منہ کے چھالے ختم کرنے کے لیے 2 گلاس پانی میں 1 چائے کا چمچ کلونجی ڈال کر ابال لیں، اس پانی سے کلیاں کریں، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ آلو بخارے کے فوائد: پاؤں کی جلن کو دور کرتا ہے، پیاس کو تسکین دیتا ہے، گرمی کے سر درد میں مفید ہوتا ہے، زخموں کو جلدی ٹھیک کرتا ہے۔ نیند کی گولی کھانا چھوڑیں، آپ چیری کھائیں۔ چیری کھانے سے بھرپور نیند آتی ہے۔ جب آپ سو رہے ہوں تو چیری دل کی دھڑکن کو بہتر بناتی ہے۔ چیری جوڑوں کے درد کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ آئی ہوپ آپ نے آج کی ویڈیو کو بھی انجوائے کیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا، چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی مزے کی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔